Atensyon sa mga tagaharo, 12 ka oras nga brownout maeksperyensyahan sa pila ka mga barangay sa distrito sa Domingo. Pila ka konsumidor nagapanghanda na. Si Julius Bilacaol nakatuto. Nakadepende sa kuryente ang operasyon sa printing shop sa barangay Montinola Haro. Magluwas sa printing, nagapang-develop man in isang pictures kag naka-photocopy. Apang sa Domingo, posible magpanirado ana ini bangod 12 ka oras nga madula ang supply sang kuryente sa barangay. Ma-close na lang kami. Kaya di malugi kami kaya wala kami income. Magluwas sa barangay Montinola, madulaan man sa supply sang kuryente ang barangay Haveliana kag San Jose. Subong man ang mga porsyon sa pila pagid kakabarangayan sa Haro, Lapas kag Mandurriao sa Iloilo City. Ngayara sa idalom sa mobile feeders 2 kag 3 sa More Power. Ang 12 ka oras nga brownout ang tugas ang pagkayo ngay patigayon sa National Grid Corporation of the Philippines sa ila 50 MVA nga linya. Magluwas ini. May duha man ka oras kag tunga nga brownout nga magaluntad sa iban pangabahin sa mobile feeder 2. Ang laundry shop nga ini hindi man makaserbisyo bangod wala sang kuryente. Apang may posibilidad nga magapabilin nga bukas para sa mga customer. Ginabaton lang namon kag pagka tomorrow lang maubra. Ginpahayag man sa NGCP nga gilayon sini nga igabalik ang supply sang kuryente pananglitan temprano pa nga matapos ang maintenance. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.